حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلاحا. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Uassin sanglit iban si pamuji pa Allahu subhanahu wa ta'ala supatan natuin pengajian singkatan yung kitab Tauhid kitab Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kaya tagnaan ta na sila mawayaw tiniya lilayan man yuto si Bismillahirrahmanirrahim iban si ma'na sin tauhid ha pangatun sin ahli sunnati wal jamaah. Imam rahimahullah imam puas niya nagtusakot sin bismillah paniya pasedang kitab tauhid kitab tauhid bimani pangatun sin kita ni mo ni kitab tauhid. Puas niya nagsakot si kitab tauhid ang pasya imiyan si makbut na sa sindali wa qawlillahi bil kasri qadal wa qawlillahi wa qawlullahi wa qawlillahi ay bil kasri ma'tufun ala tauhid wa huwa majrurun bil idafa maqadar yasib kita imiyan wa qawlullahi bima'na bil raf'i yakunu ala al ibtida'. طيب لو سن الله سبحانه وتعالى نقرمان سيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kitabu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab buas na nagsabot sing kitabut tauhid nagsabot na magtuyo sin dalil bihainin tariya kasi ahli sunnah usulan nila pagbaktul kitab ipusing kadalilan ipusing kadalilan in mana sin parman wairong maksud ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari bangsa jin iban sin bangsa manusia malaing ka ni mag-ibadat tunggal marikabu isa-isa maksud manawhid matukan niya in jin kana sagbutin jin awnin nakaw na napapanjari jin na tawa manusia bangkam jin so sin panagnaan siya jin sartaon din sa dalil di matong away rung pay manusia asalaw na jin na jin pagkawe madara magkasakot inini riyaib ka to sin Tuhan dita siya kakitaan kapapanjari ka niya dita siya kakitaan tiniya in adita na sila kakitaan suway kita mamaratsaya kan na sila kaya nga ng jin summu jinnan long Sheikh Salih al-Fawzan summu jinnan liannahum mustatiruna an absarin kaya nga ng sila jin sawab sindita sila kakitaan biman na di kakitaan si matata kaya nilibunan amo yan kan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu bunal to din syaitan inka jinjinan kikita niya kamu bimana yung syaitan kikita si syaitan iban si mga panubo niya injin kikita niya yung mga manusia min haythu la tarawnahu
sumakawa adapon ng kita manusia, dito sila kakitaan. Amo yan, in kita hadita nagkakitaan ng jin, mamarat saya kita, pagkaon si jin. Sawab bang inambuok mu'min, muslim, naging nangimuting hakaon si jin, makupul si, bimana makakuha sa ring hakamay sila. Benta siya makakuha, karena nangimuting siya simparman sin Allah, nangimuting siya sin baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwan nangimuting siya pagtayakop sin mga umat kaulaman. Sawab ng Quran iwan siya sunnah, iwan sin kaulaman tayakop sila pagkaon sin jin. Amo yan, sumakawa, aun desab nag-iingkar, mo nangimuting wayron salong ni jin. Why? Dengan sebab dari mga silabihat tu, wayron na piyangam dusan nila. Wayron piyangam dusan nila dalil umuring kanila kan sila di mamarat saya. Sebab belum masin wayron na mo kita. Maguno kami mamarat saya sin wala na mo kita. Amo yan. Biya di tasamba ko ni bihat. Biya din tasamba ko ni bihat. Nalong ta bukuning katan na awnin suway ta kakitan ang pagkita mamarat saya. Sebab may ta aunday nga mga piyapan dari sin Allah, di taka kita sana marat saya kita, nangahakat kita, biasin niya walihan yari ka, bangkam, niya walihan, marat saya yang kata, nangahakat, pinanangahakat sila sin, wala nila kita sin yung kanila. Nabang kita, bangin kita na marat saya hakaon sin niya walihan yari ka, bisan taway kita. Imbabi aula injinin supaya kita mamarat saya hakaun sin sila. Amo yan. Dita nakakita niya walihan magpanaw. Ito yung kakitaan. Piyapan jari sin Allah di ikato. Amo yan. Biada sin akal mamarat saya kita sin di tarasab kakita ni nakal sin kita. Biha. Dengan sawab yan. In bukuning katan sinwala ta kita hindi na kita mamarat saya. Hanganin siya beta sin Quran iban sin Nabi sallallahu alaihi wasallam imma wajib ka to imma marat saya kita matukani. Amo yan. In maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari bangsa dini masin bangsa manusia. Magtagipon, magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuinin sa lagu-lagu maksud singkitan niyo pagpapanjari ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala magtagipon imanawin matukani in katantan biya panjari ni para sa ini ka pagpapanjari sin Allah sinduyan isi biya panjari ha sinduyan bangkam sapi jawab pagpapanjarihan si kasayul-sayulat kita sa manusia supaya ang makaunta aun makaun ikakusog singin hawawaranta pag-ibadatan patuhan di mana ikatan ini piyapan dari sinang lima salihina karayawan na to hikasan niya ka pagpapanjari niya simbuhan papanjari niya si kasayul-sayulat si mga bumangkahon ikatan ini piyapan jadi parakat sekali may kita piyapan jadihan sin Allah maksud supaya kita maingat magibadat magtukani kumuso in magtagipon magtupa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan sa in makaajib mga kamaasan na mo awi anahanin dayaw sin Allah mong pag-iyan dumadlaw piya kakaon kita sin Allah bukod sa jaketan piya kakaon piya iinom iyaw nin bukas, iyaw nin ista. Alamay, anamang pipi kita sila lamay kaunta. Iyaw nin sapi, iyaw nin man, iyaw nin kambing, iyaw nin ista. Sa tabukon sa jat, hambuk ista, igpiapan dari sin Allah marikato, supaya kita disumo. Iyaw nin katajin isa sin, tibayuan sin ista. Unin maksud sin Allah, pagpapanjarihan, pagpabidda-bidda na sin katan, piapan jari ni, supaya kita disumo. Maksud supaya kita makapagtag-ipon matupatuhan. Say makajiba imano say bisan doon adlaw rireject sin Allah di may ingat magsarang sukol patuhan nagdihil ka din. Ang kan nabi talab si Quran
In kamamuhan yung binatang labi marayaw din si manusia. Kita yung binatang siya kung si mga ulama. In binatang in hayop bisang pauno hayop. Bang mo yan piya ka umumarayaw, piya inom umarayaw. May nga siya magtaan. Panagpakaon ka niya. Panagpainom ka niya. Upamahan na tabiya yaon iro. Bisang mo yan, bang mo yan piya ka umumarayaw. Piya inom umarayaw, hawak tumutawa ko, matukay. Bang kang baji. Manok-manok tamig yan, bang mo yan ipat marayaw. Piya ka umumarayaw. Hawak mo yan tawakon, maun kay mo. Sa iman siya. Piya ka kaunsin Allah, dumiwan sinadlaw. Di may ingat magtagipon, di may ingat sumabag si panawag-tawag sinto. Allah. Biya makaajay iman siya. Bang taasubot, taka-akal iman siya, tawaway. Jawab, day siya. Sa ingkamamuhanin akal nila, biya, di nila mausal pakawaya, sin nagpapanjari ka nila, sin nagdihil ka nila. Kana siya kutalom si Quran, ingkamamuhanin manusi, ingkamamuhanin binatang labi, pasiya marayaw, ding sing kaiwanan manusya, di may ngat magsarang sukul, nagdihil ka nila din, jiki nagpakaun, nagpainom ka nila, dumiwan sila. Allah. Tumuy. Kana, di macay ni ka, ini kita masing-masing, nagtatagipon, nag-iibadat, maksud, magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga rizki dihil niya marikado. Amo yan. In Allah subhanahu wa ta'ala aparman niya illa liya'budun bimana li'amurahum bi'ibadat. Biyan na sinagita. Maksud, in magtag-ipon, mag-ibadat kita madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena na bukon sa ini kita, piyakari kita pa dunya, bising una-una sing kaibanan, amun puasin pagpapanjari sin Allah marikato pa dunya, amun way naliyangan, way nadiagan. Panghati sin tawihat, nabukod. Pagpapanjarihan ka to sin Allah maripadunya, bukong bimana, way na kita diaak, way na kita liyak. Kana siya kutalom sin Quran, ayahsabul insanu ay yutraka suda. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin panghati si manusia. Way roon na dia akan kanila, iwan way naliyangan. Ijawab ako. Iyon hindi kita magsambahaya, di kita magpuasa. Demikian di sa liyangan. In apuntukan singkatan tan liyangan sin Allah amun yung pagsakot. Bangin puntukan sindaakan sin Allah amun yung pagtauhid. In puntukan sin liyangan sin Tuhan amun yung lawan sin tauhid amun yung pagsakot. Amun yung pagsakot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun yan mga kamaasan na muyula ka mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Allah subhanahu wa ta'ala, di siya magguna marikato. Di. Bukun sa ini, in kita, hawak to kita, mag-ibadat matto pa Allah subhanahu wa ta'ala, wat Tuhan in magguna sin ibadat. Di maggunin Allah ta'ala mga ibadat. Iban di da sabihin Allah magguna marikato. Di, sa kita magguna matto pa Tuhan. Kanya, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Di ako lang sin Allah ta'ala muhong dahil kanila lijiki. Di muhong in Allah ta'ala rin kato lijiki. Mulijiki at sadi. Di ako lang sin Allah muhong dahil kanila lijiki. Iban di ako muhong kanila ipakaunon nila Allah. In pagdaak sin Allah, inawakto kita daakon niya, bukon sa ini magmumpaat siya bukon. Magmumpaat kita. Bukunin daakan sin Allah, biasin daakan sin nakura pawata niya. Inakura, bang dimaak pawata niya, isu magmumpaat, bata tawa nakura. Injawab nakura, so hindi na sila ulod. Bisan sila yan alam si mabayin niya, tumawag sadya sa dumaak ang mga bata niya. Si magmumpaat, so hindi na sila ulod, hindi na siya magkatumar. Di na. Ada po nintuhan, hawak to kita diaak, di magmumpaatin Allah pag-ibadat tadi. Di dasab ka mudaratanin Allah pag masyat ta.
sa waktu kita dia aksin Allah magmumpaat kita sabang kita nagmaksiat ba Allah in kamudaratan kita rah bukun Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan kanalong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Bangka mulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangka mo magkupod pa Allah subhanahu wa ta'ala, kamu iban singkatantan hagin lupaan awa mo singkum pamung ini sin Nabi Musa alaihi salatu wassalam beta ni mga kauman ni beta ni bangka mo nagkupod pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala na nagtagipon, wala na nagibadat, nagsakuto na patuhan, kamu iban singkatan hawa mo singkumi fa inna Allah la ghaniyyun hamid na tanto tuod in Allah subhanahu wa ta'ala di ito magguna, di siya maghajat in Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah ghaniyyun la ghaniyyun hamid. Parmasin Allah subhanahu wa ta'ala bunal tudin Allah ta'ala bardaya di maghajat ha mga piyapan jarini di Allah ta'ala humajat barikat di bisan pa in tiniya kita iban sa barang hawa singkumi nagsakuto na kaniya nagmasyat na kani di dayat hikakulam simpag katuhan ni di dahi kamudarat kaniya di dahi kababa simpag katuhan niya kasampurnaan singani ba sifatnya di kakarna in Allah ta'ala di maggunah ibadat tadi bang kita nagmaksiyat simulang kaniya di kamudaratan ito sa kita'y kamudaratan waktu kita tiniya dumatong na paadlaw qiyam amo yan di nga sawab yan mga miyulyasin Allah subhanahu wa ta'ala in ayat ini nasagbut tayo doon manunjukih pagpatarrang sinma na sin tawhid pagpatarrang sinma na sin tawhid amunin pag-ibadat in tawhid pagtawakon bukunin manain amuin kamatunan ni kamaksuran niya in mga hakat kita arububiyan niya pagpapanjari niya kakahinang niya bunal asalin ni katantan kaya kahakat na singkatan manusia kaya kahakat na simpya panjari sin Allah sa imaksud sin tauhid amunin na ayatin amunin magtag-ipon manawhid matupa Allah subhanahu wa ta'ala in manawhid tunggal matukan niya isa-isa niya adik na kita magsakutuha pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala panamungin Allah subhanahu wa ta'ala nagparman siya buti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini karo ayat sumuno walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut dun hayni long sin Allah subhanahu wa ta'ala sa unal to Syekh but sin imam ini karo ayat manunjugi tungod pa imak sudsin Allah nagparaha ka rasul-rasulan manawak-tawak mau papagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala long sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya sa unal to nagpara kami pakatantan umat rasul Allahu akbar umat sin Musa amunin Nabi Musa alaihi salatu wassalam in Isa alaihi salatu wassalam in Nabi Muhammad lawiluwa na in katansing ka umat-umatan nagparain Allah ta'ala ka rasulan matukan nila imaksud sin Allah pagpara ka rasulan an i'budullaha imang daagi sila papagtag-ipon papagtawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibut taghut iban si magpalayo magpahalli dahil hapag ibadatan maumpatakot kita mga subang umma na si takot makawatar in na sin ayat tinibetan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sabunal to din siya nagparahakatan umat rasul in na si rasul bunalaw pagbiddaan niya sin nabi siya butsin mga ulama aw pagbiddaan sin rasuli ban sin nabi
أو إن رسول الشيخ صالح الفوزان إن غني من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه قلنا نكتون ككلمة علماء pagtarifan pagdihil nila tinya makna si Rasul pagtawag dahil nga mga makna si Rasul siya kung si mga ulama muna nasagutin muna nasagut si Salih al-Fawzan at tinya isiyusyu amunain isiyusyu ni kaya paturunan maun wahi kaya paturunan wahi sarta naraak siya ini papasampay inwahi sara yaun maun kan maun pa mga umat niya amoy at yung pagtawagon Rasul amoy kaya paturunan wahi sara sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta naraak siya imagpasampay sin sara na paturun maun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy at yung pagtawagon Rasul amoy yan in Rasul na mataud aun day nga mga Rasul piyanganan sa sin Allah alam sin Quran aun day nga mga Rasul di ta nakaingatan wala na sa piyanganan sin Allah ta'ala alam sin Quran kan naparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk long sin Allah subhanahu wa ta'ala parman ni iwan yung mga karasul-rasulan na kaya baita namunak kaibanan karasul-rasulan kayo long sin Allah subhanahu wa ta'ala mo mga karasulan nakauna wa rusulan lam naqsushum alayk iban sin kaibanan karasulan wala namuna kaya baita maun kayo bimana o mga karasulan kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala o nasading ang mga rasul wala na kaya baita sin Allah subhanahu wa ta'ala in rasul kaya baita sin Allah kaya ingatan ta kaya nganan niya parat saya hunta iban sin kaibanan karasulan wala na kaya baita parat saya hunta risab siya karena yung karasulan sin Allah lando intaud niya tinya mamarat saya kita singkatan tan karasul-rasulan na parasin Allah subhanahu wa ta'ala siwag na ikyanganan niya kato iba sinway amo yan akarna in mamarat saya kita pakarasul-rasulan in hukuman niya wajib urukun siya sinagama imana sin rukun nabang kita di mamarat saya hambog din kanila makakuha kita rin agama Islam kakuha kita din agama Islam upamahan niya long mo inkahakaroon ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam adin ako lang mangakat kan Nabi Musa kan Nabi Isa sawayron ko na yawitan iban bukod na lang mo rasul na mo di naman jari ingkatan sin karasulan biyeta sin Allah iwan sin wahy suway kita mamarat saya sawab bang hambog da impiarat saya tahambog din kanila makupur kita makakuha kita rin halikusan sin Islam sawab naraak kita imamarat saya pakatan karasulan bukod ng bukta bukod sa din Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amo yan pagkain Allah subhanahu wa ta'ala imaksud niya nagpapanjari kato iban simbang sajid maksud magibadat matukani biadahan sabi karasulan maksud sin Allah ta'ala nagpara karasulan marikato maksud magibadat biada sabkato bukod sa dyan magibadat kita sambil pakarasul-rasulan naraak na sila magibadat matto pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan in bang kita mga subok aun rasul di aksin Allah pakajinjinan tawakan way pagsagbuto nini si mga ulamay masaalay in makusog papanaw na iba na muna makusog way doon na para rasul pakajinjinan muna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam injin biya day sabkat kaya wajiban ni magsambahaya kaya wajiban ni magpuasa una-una yung wajib sin Allah marikato biadahan sa binjin biadahan sa injin aw din kanilang muslim aw din sa din kanilang
Bangaw day kato Christian, biadahan sabi pa kanila. Aw nagsasakoto, aw na maratsaya, aw nagtatag-ipon kanila, aw di sa buhay. Inji biada kato. Jagbidaan sing kita, iwan sila, dito sila kakita. Di, sa patungon pardaakan, impardaakan sin Allah barikato, biara sin pardaakan sin Allah, pardaakan sin Allah matukan nila, biara sin pardaakan barikato. Amo yan. Di nga sabab yan, na in Rasul na para matukan nila, amunin na para marikato. Munin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In karasulan, biarasin Allah subhanahu wa ta'ala mari. Bukun, imaksud mangindo ikato, maguma, magbingit ista, maginang bangka bukod. Tawakan induan kita magkao maginumok. Sa imaksud sin Allah sa lagu-lagu apagparaan niya karasulan, amo na imagtag-ibod, imanawid kita matukan. Imagibadat matukan ni isa-isa ni adi kita magibadat pa madukaing ding Allah subhanahu wa ta'ala. Bukunin Allah ta'ala nagpara pa karasul-rasulan. Amuin mamayta ikato Allah nagpapandari simbang sajid Allah. Bukong bihat. Bunal dia akan dasabihan. Dia akan desa. Amuin baitaan kita Allah nagpapanjari sin langit, Allah nagpapanjari sin bituon, Allah nagpapanjari sin lala. Bunal dia akan dasabihan ito pakarasuran sa sa lakbu-lakbu dia akan sin Allah. Pakarasul-rasulan pagparahan niya marikato bang daaki sila apag ibadat lumbus pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab maita na mataud, ang mga umat na kauna, mataud din wala nag-ibadat lumbos pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na si masagbot tayo. Sarta, in karasulan, na magpahali sila, dahil nga pag-ibadat patao. In takot pagtawag, siyagbot si mga ulama, in takot, amo na in, katantan, piyagtagtag-ipunan, pamatukain din ha Allah, kullu ma'ubida min dunillahi wa huwa rafid. Amuin, intakot doon na ini, takot. Amuin, piyapahali ang sing karasul-rasulan, daakan kanila sin Allah, ipapahali ni Manu, siya din nga takot. Amuin, katantan, sin piyagtagtag-ipunan, matukain din ha Allah. Sarta rida sila, pagtag-ipunan sila, suwi kita humali din hayat. Amo yan. In takot, pag tiniya, ipag-itlak di sabseni, abang nga sila tao mangitang-ita. Tao mangitang-ita, pagtawag si Beto tao. Dahil sa upama, aw nang buog, tao na sakit, bata-bata, nadaog, matupa mga pamangitang-ita. May tayo ni biya, uno yung biya, sakit niya ini pagkita bangunin sawa bang may tasa na sakit at tawakan upamahan niya na mamung na inta umang kita na siyag dasag-dasal lang niya sing kaapuan niya nakita imbiya gisin tao bang kita na nagkata nagkansang siya nasakit tabiyaw na inapo sakali ipakita pataw mang kita ingkitaan siyag dalawang niya sing kaapuan niya nakaun Allah. Kita mo yung kawang amuin, yan tunay na apo nila. Apo nila, liun na palaw si kuwot. Minuin na rin nga doon niya. Di may kund na rin nga. Sa kalimit, laukan pa. Laukan. Asawa belum ngaya po mo ito. Nasakit inanak mo. Kita mo. Ingi. Ingi sinakit. Ingi simbiyak pang hinduwihay. Mga masarapat, di na malaukan. Bisan sadya ini ikaw laukan ka. Ikaw sa lang namuno, inanuntok hapo, anak ikwa. Di da kita mabaya. Biya, diin na imiyatay, nasagbuton tapa. Ibang pagyanta, siyak dasal lang, apo, mga ka nasakit. Uy, di nga una ko na kitagyan. Bang kita pagkawang katansing kawang, kamaumahan, bisan apo, talaukan tanah. Kita membiak ngisim Panginoon. Dengan sabab yan, in pagtawag pataw mangita-ngita, tao timbihan. Tao. Sawab rida sila pagtagipunan sila sintaw.
Inimingat sila sin ghayaib kanila sin Tuhan. Tao o nalawa kaniya na magtupataw mangitang-itang kita. Magpakita. Sa kaula-ula ito mangitang-itang yun, kaingatan niya bang unin nalawa atawakan unin biya susungon sin tao yun. Kaya wanan magpakita goodless bang marayaw ratawakan bukod. Bang marayaw rin sungan ibang siya. Katantan ini pagtawag tao, din pagtawag siya. Nagpapahali in karasul-rasulan dahil ngayon. Hindi kita matukan nila. Hindi kita magtagipon matukan nila. Bisan yung sumuok di. Amo yan. Na, dahil nga sawab yan, inallahu subhanahu wa ta'ala na piyalayo niya kita niyo dahil hapag tagipon ng mga tao. Iwan, dia kita sin Allahu ta'ala magtag-ipon. Dia pahalik kita rin hapag tag-iponan mga takot. Iwan, dia kita sin Allah magtag-ipon lumbos manawid matukan niya. Amo yan. Na matawid. Pagsagbuton si mga ulama takot. Biya na si mga tiniya kakubul-kubulan. Iwan sin mga asnam. Pagsagbuton na sabihin takot. Asnam, mga barhala, pagtatag-ipunan, katantan hindi kita makadali magsumba, magtag-ipon, pakakubul-kubulan, pakasanto-santuhan, pakanunuk-nunukan, karena bukon sila mapatut pagtag-ipon. Bukon sila mapatut pagtag-ipunan. Amo yan. Karena di mapatut in piya panjari, imawiya siya piya panjari. Imawiya siya nagpapanjari. Sa wabing katantan ini piya panjari, uwi na di kugtanan pagkasya piya panjari, sini pagtagipunan sikit di manjar imana si pagtagipunan pag-ibadatan ba amun magsambahayan ko mangindua ko matukan niya magsambahayan ka karna niya magsumbay ka karna niya di manjar ibihat to nagtagipon nagibadat pamadukaing deng ha Allahu subhanahu wa ta'ala biya nasim pagkakitaan ta in magtag-ipon pakanunuk-nunukan magparwa salamat na magtupasom sinunod bang taas subuhon simpya kaon nila na jid nunuk yaon bihat magpadya mo sila karna sinunuk magsumbay karna sinunuk karna sin tampat ununo na katantan ini dahil mga sakuto amoy ni maksud sin Allah nagparapa ka rasulan magpahali ang mga ini magpahali ang mga ini amo yan namura-murahan kita ng katantan taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala karna ikatantan sin pagtatag-ipunan nini pagtag-ipunan biya na sin mga sila kurustiyan na magsumba magtag-ipon kan pangatod nila basain biya yaon pipinting yaon inabi Isa alayhi salatu wassalam nabuko adlaw kiamat mamung din mga yaon mamuas dahil Nabi Isa alayhi salatu wassalam iba si mga kamalaikat ang pagtatag-ipon ng hinang nila Tuhan mamuas dahil ito adlaw kiamat adlaw kiamat namura-murahan pila minute pa pa minute pa taib amo yan kan adlaw kiamat mamung din kamalaikat qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna kana mamung din kamalaikatan sawab zaman na kauna aw nagtatagipon pa mga malaikat mamung ni mga malaikat adlaw kiyamat mahasus sikaw ya Allah subhanaka qalu subhanaka anta waliyuna mahasus sikaw ya Allah in maun kay mo pagsakuto anta waliyuna min dunihim ikaw raya Allah intuhan na mo ikaw raya Allah intuhan na mo long sa mga malaikat sumakawain sila yan balkano ya'budun al-jin sumakawain sila yan na nagtatagipon haka jin-jinan tatagipon haka jin-jinan biya na sing kamatauran pagkakitaan ta hawla sing kita matupakubol isun nagdaakan nila matupakubol magdua magkatan magdadulang magkato way bihati pagsusuy agam jinin nagdaakan nila bimana in sila nagtagipon pakajin-jinan biya na si bet alam si Quran bal kanu ya'buduna al-jinna long sin Allah sumakawain sila yan na nagtag-ipong pakajin-jinan
Sawab meta, diak sila sinjin magtag-ipon, pamadugaing imagibadat, pamadugaing ding Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mo, pagkakitaan taron hayni, in magda pagkaw, magsumbay, makatakainok, nagpatakainok lang niya, iapo, imagpabisita, madto, patampat niya, imagpasumbay, kambing, na magsumbay. Sa bangyan dumatong inadlaw haylaya haji, haylaya puasa, di sa makasumbay. Sinin yaon, way sali tarang sindaakan yaon sin Allah magsumbay kita. Pagkurbat, dia makasumbay. Sa bangyan nakatakainok, magpasumbay lang hiapo mo kambing, magpasumbay manok. Ana hinanguning kata gastuhan bangman makadin takainok. Sa kalidaakan sin Allah nagpapanjari kanila. Impapasumbay sila hawak tudong matungin pagkurbat. Ana di makasumbay. Kita may nila piyalawin takainok nila. Lingadaakan sin tuan sawab sing kawa. Nintao bang magpakatakainok na madto na nagpatakainok lang yung kamoy apo magpasumbay. Magsumbay karna sinji. Sawab bang di magsumbay buka nila inunuhon sila, mudaratun sila sinji. Sawab lang nga kita di magpajam, di magparwa hanunok at tawakan hakubul hatampat, nasukutun kita, nakita sukutun kita lang. Yung mga may katantan pang Hindu, way doon kasahunalan niya. Amo yan, na bangin kita katantan, at niya, kiyupurtay na ito katantan, wala kita nangahakan, kita na iniin na ka, ulin, haluwid sin Allah, amunin la ilaha illallah. In katantan yan, suweta siya kupurun, himutingon, di kita makajari mangahakan. Karena lang sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala siyo in nangupur-ngupur bima nakiyupur nila na wala na sila nangahakat sintakot binig na sila rin nga pag-ibadat pakajinjinan, pakakubul-kubulan, pakatampat-tampatan sarta namarat saya na sila patuhan faqad istamsaka bil'urwatil wuthqa. Sa unal to nakapanggayunggong na sila hala ilaha illallah. Allahu akbar. Amo yan. Amo na iniinma na sila ilaha illallah. Bima ni magtag-ipon kita tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bima ni magsambahayan kita karna sin Allah. Karna sin Allah. Magsumbay kita karna sin Allah. Bukun hakarna sinji atawa sin taum yatewok sa karna sin Allah. Magpuasa kita karna sin Allah. Katantanin na amoy ni ma na sin la ilaha illallah imagtag-ipon kita magibadat kita karna sin Allah iban lumayo kita day nga pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan day nga sawab yan mga kamaasan na myula kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahawpuan niya in karasulan na di matung sila pakaumat-umatan nila in Nabi Isa, in Nabi Musa, in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam katantan sila na awakto sila piyalahil sin Allah maripa dunia dia maripa katantan tine pakaumat-umatan ni maksud in mangdaaki sila maong papagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala iban magpalayo iban magpahal ding manusia ding pagsakuto ding pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na iniin agama sin kanabinabihan sawabing karasulan hambuk din agama nila hambuk da mura ko manin pagbidaan nila sara sawab dukain sara sin Nabi Musa dukain sara sin Nabi Isa dukain sara sin Nabi Musa Nabi Muhammad lawi dukain nagbibida-bida sara piaturun kanila sin Allah sa tungod papagtawid ang buok tungod papagtawid ang buok da amo ni magtag-ipon lumbos pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan kana kita niyo umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita niyo mabaya makaagad habitikan niya bitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitikan si kasahabatan makad kita ha Quran
magibadat lungbos pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magibadat karena niya, magsumbay, magtawakkal, tawakkal pa Allah. Bukon magtawakkal pa pinit, bukon magtawakkal pa mga suru, bukon magtawakkal haputikaan, bukon sa magtawakkal karena tuju pa Allah subhanahu wa ta'ala. In magsabahayang karena sin Allah, amuyan in tinya sa lagu-lagu dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan kita nukatan taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tinya manawhid mantukan niya, palayuan kita nuring hapang sakutu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. حلقات الذكر لنا نورا سعدا ونعيما وحبورا عدنا لظلال يجمعنا ونعيم حياة يرفعنا وخيار الأمة رفقتنا في رحاب الله.